Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une spécialité de la ville de Tafilalt au sud du Maroc. C'est un pain farci à la viande, aux œufs et aux amandes qui s'appelle Medfouna. C'est un plat complet qui est très apprécié au Maroc. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نشارك معكم وصفة اللي هي معروفة بها منطقة تافيلات. هاد المدينة هذه موجودة في الجنوب المغربي. خبز اللي هو معمر باللحم البيض واللوز، الاسم ديالها مدفونة، وصفة كاملة وجد شهية ومحبوبة عند جميع المغاربة. نتمنى الوصفة تعجبكم. جيسبر كو سا فا فو بلاire. Donc avant de commencer ma recette, donc je vais préparer le pain pour cette recette. Donc là j'ai 500 g de farine. Je vais mettre une petite cuillère de sel. Je vais mélanger avant de mettre la levure. يعني هاد قبل ما نبدا الوصفه ديالي ندير الخبز، العجينه ديال الخبز. درت نص كيلو ديال الطحين، 500 غرام ديال الدقيق، ودرت معلقه صغيره ديال الملحه قبل ما نزيد الخميره اللي درتها في شويه ديال الماء باش تذوب ليا. دونك جي مي لا لevure l'équivalent d'une cuillère à soupe comme il fait froid. Donc une cuillère à soupe dans un peu d'eau tiède pour qu'elle se dilue un petit peu, puis pour ne pas la mélanger aussi avec le sel. Et donc là je vais mélanger à la main. Moi je préfère comme ça avant de le faire pétrir. Je préfère comme ça, j'ai la bonne texture avec la main. يعني نفضل يعني ندير ليه بحال هكا بيدي قبل ما نديرو في يعني في العجانه يتعجن. كمسا كتكون عندي يعني داك القوام ديال العجينه اللي بغيت. ما خصهاش تكون جاريه، ما خصهاش تكون جاريه العجينه. دونك لا بات il faut pas qu'elle soit collante. C'est comme du pain normal, mais moins collant que le pain normal. Parce que comme on va la manipuler, donc il ne faut pas qu'elle soit. Donc un tout petit peu d'eau, je suis idéalement. Donc là, voilà. Donc là, je vais la pétrir avec le robot. Comme vous voyez, la pâte, elle est comme ça. Elle n'est pas collante. Voilà, comme ça. Hop. Donc ما كتشوفوا العجينه يعني ما كتلصقش. دابا نديرها في العجانه تعجن ليا. Et après, je vais la couvrir avec du papier film et elle a laissé se reposer. يعني غادي نديرها دابا في العجانه تعجن ومن بعد نغطيها بالبابي فيلم ونخليها تخمر ليا. Après 15 minutes de pétrissage au robot, ma pâte elle est souple sans qu'elle soit collante. Je vais la couvrir avec du papier film et je vais la laisser se reposer jusqu'à 30 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien levée. يعني من بعد 15 دقيقه في العجينه ديالي درتها في العجانه تعجن، خليتها كتعجن مزيان حتى ولات طلقات ليا الخيط، يعني ولات مرخيه بلا ما تلتصق ليا. وغادي نغطيها بورق غذائي وغادي نخليها تختمر ليا. Pour la farce de ce pain, donc j'ai pris l'équivalent de 500 grammes moi j'ai pris la bascotte, donc vous pouvez très bien prendre du filet, du bœuf ou du veau. Il faut vraiment que ça soit une viande qui est très tendre. Je l'ai coupé comme ça en tout petits morceaux كما كتشوفوا. انا خديت اللحم داك الباسكوت. يمكن لكم تاخذوا الفيلي ونقطعوه بحال هكايا رقيق صغير بزاف. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de persil coriandre coupé très fin. Je mets un peu de القزبر معدنوس مقطعين رقاق. 2 oignons moyens, جوج بصلات متوسطين. Pour les épices, بالنسبة للعطرية ندير شوية ديال قزبر يابس, un peu de coriandre en poudre, un peu de gingembre, شوية ديال الزنجبيل, الملحة على حسب الذوق, le sel selon votre goût, un peu de poivre, شوية ديال الفلفل الأبيض, un peu de paprika, شوية ديال الفلفل الأحمر, un peu de piment fort, c'est facultatif, شوية ديال الفلفل اللي هو حار يعني مسألة اختيارية, un peu de cumin, شوية ديال الكمون, et je mets un peu d'huile d'olive. Donc il y en a qui rajoutent de la graisse. Moi je préfère mettre juste un tout petit peu d'huile
parce que les biscuits c'est un peu gras quand même. يعني كاين اللي كيفضل بانه يزيد الشحمه، لان لا recette normalement كيديروا الشحمه parce que dans la recette ils mettent du gras, donc moi je mets pas mettre du gras. Et voilà, donc je mets juste un petit peu d'huile d'olive et je mélange. Voilà, هيا elle est prête, la farce elle est prête كما كتشوفوا هيا وجدات. Et là j'attends juste que le pain la pâte elle soit levée et puis je continue ma recette. يعني نتسنى غير الوصفه ديالي يعني الخبز العجينه ديالي تخمر ومن بعد نكمل الوصفه ديالي. Donc mon pain il est bien levé. Non pas, la pâte elle est bien levée كما كتشوفوا. العجينه هي خمرات. Donc je vais la couper en deux. نقسمها على جوج. J'enlève le gaz qui est dedans, je la dégaze. حيد يعني داك الهواء اللي فيها الداخل. Donc je la coupe en deux. نقسمها على جوج. Je vais faire une traditionnelle comme ils le font à تافيلالت. غادي ندير وحده يعني تقليديه كما كيديروها في جهه تافيلالت. C'est une recette qui est très populaire là-bas vers Rissani et Rachidia Tafilalt. يعني هاد الوصفه اللي هي يعني جد تقليديه. Donc je vais laisser reposer un tout petit peu avant de l'étaler. نخليها ترتاح شي شويه قبل ما نسرحها. Ça soit plus facile. Avec un peu de farine. Moi j'ai mis de la semoule extra fine, mais vous pouvez bien mettre de la farine normale. يعني انا درت السميد دقيق ناعم، يمكن لكم ديروا الدقيق القمح الابيض. Donc je vais laisser se reposer un tout petit peu, après je vais l'étaler. يعني نخليها ترتاح شي شويه ومن بعد يعني نسرحها. Donc là elle s'est reposée un petit peu, donc je vais l'étaler avec le rouleau. Vous pouvez bien sûr la faire avec la main, mais bon je préfère le faire avec le rouleau pour les gens qui ne savent pas étaler la pâte à la main. يعني نسرحها بالثلاج بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يعني يقرصوا. سينو حنا في المغرب on l'étale comme ça à la main, on étale la pâte comme ça tout doucement. يعني في المغرب كلشي كيقرص بحال الطريقه هذه، كلشي تبارك الله يعرف يقرص الخبز. Donc je vais l'étaler نديرها حتى تولي لي رقيقه. Je vais la mettre dans un plat à four avec du papier sulfurisé. يعني نسرحها حتى تولي الخبزه رقيقه ونديرها في البلاطو ديال الفران اللي فرشت ليه الورق الغذائي. Voilà. Hop. Voilà, comme vous voyez, donc là je l'ai mis dans un plat pour passer dans le four. Donc après, donc là je vais mettre ma farce. دابا ندير يعني الحشوه ديالي بهذه الطريقه هذه. C'est un plat qui est très populaire, il est très réputé vers Rissani. Si vous allez vers là-bas, c'est impossible que... Il faut goûter de cette spécialité. Comme vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. يعني هاد الوجبه هادي اللي هي يعني جد شعبيه في جهه الريساني. انا اكتشفتها مع العائله ديال الزوج ديال الاخت ديالي، الناس من رشيديه الله يعمرها دار. يعني اكتشفت هاد الوصفه هادي معاهم، فهي وصفه جد رائعه. Donc voilà, donc là je vais mettre de côté, je vais étaler l'autre boule de pain. يعني نخلي هذيك العجينه بحال هكايا ونسرح قبل ما نسرح العجينه. وي j'ai oublié. Donc là j'ai mis l'équivalent de 3 œufs durs que j'ai coupés en rondelles. Alors les gens voilà que je vais poser comme ça. Les gens de Tafilalt, moi j'ai vu qu'ils mélangent tout. Moi je préfère les poser comme ça. Après vous pouvez mélanger bien sûr. يعني نشت الناس هذوك اللي كيصايبوا ديك يعني هاد الوصفه هذه كيخلطوا كلشي. انا يعني فضلت نقطع بحال هكا دواور باش كيجي باين البيض. Donc voilà. Les œufs, il y a les amandes aussi, ils mettent des amandes. Donc كيديروا حتى اللوز. Les amandes, donc ils les font bouillir dans un peu d'eau, ils enlèvent la peau, ils les mettent comme ça. C'est facultatif bien sûr. يعني كتبقى مسألة اختيارية بالنسبة للوز. Donc voilà. Donc là, moi j'ai pris les amandes, je les ai enlevé la peau, mais je les ai fait griller quand même un peu dans l'huile. Je préfère comme ça.
mais ça reste facultatif bien sûr. Eux التفيلات ils la font يعني في الجهه ديال التفيلات كيديروا هاد الوصفه. كاين هاد كيديروا اللوز يعني عادي غير مسلوق وكيسلقوه في الماء وكيحيدوا ليه القشره ويديروه بحال هكايا. انا كنفضل ندير ليه بحال هكا نقليه في الزيت كيجي بحال هاد داك التقرميشه ديال اللوز كتجي زوينه. دونك نصلح الخبزه الاخرى. Donc là, comme j'ai dit, donc moi les amandes, je les ai grillées dans l'huile et je préfère comme ça. Donc après, vous pouvez, c'est facultatif, hein. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Donc là, je vais étaler la deuxième boule. Donc là, je prends ma deuxième boule et je vais l'étaler avec un rouleau. Donc il faut que la pâte, elle soit fine, il ne faut pas qu'elle soit épaisse. يعني شفت الخبزه ديالي العجينه ديالي نسرحها بالمدلة كما كتشوفوا. العجينه ما خصهاش تكون غليظه، خصها تكون شويه رقيقه كما كتشوفوا. et maintenant je vais la poser sur la farce. ودابا غادي نحطها على الحشوه ديالي وغادي نسد كما كتشوفوا بحال هكا الجوانب ديالي كلهم نسدهم ومن بعد غادي ندق عليها شي شويه. donc là je vais fermer je vais coller en fait les deux pâtes ensemble, bien appuyer sur les deux pâtes pour que la farce elle ne sorte pas. Et après je vais aplatir un tout petit peu et la mettre à cuire tout de suite. يعني نسد هذوك الجوانب ديالي نورك عليهم مزيان وندق عليها شي شويه كما كتشوفوا ونديرها طيب يعني في الحين. Mon pain, il est prêt. J'ai allumé le four à 250 degrés avant de le faire cuire. Je l'ai chauffé et après j'ai baissé à 220. Je l'ai fait cuire à chaleur tournante. La cuisson, ça a pris 15 minutes. Comme vous voyez, donc il est bien doré. Donc vous surveillez bien sûr, vous surveillez la cuisson. Je les ai fait aussi petites comme vous voyez. Donc j'ai pris le pain, je l'ai badigeonné avec un œuf entier. J'ai mis du pavot. Vous pouvez les faire aussi plus petites que ça, bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner dans ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. الخبز ديالي كما كتشوفوا ها هو وجد يعني طيبته على 250 درجه ديال الحراره ونقص ل 220 درجه ديال الحراره باش نطيبوه في المروحه. الخبزه كما كتشوفوا بحال هكا هي كتجي بنينه وكتجي حمراء ومحمره وزوينه كما كتشوفوا. والخبيزات ديالي درتهم خبيزات صغار اللي دهنتهم بالبيض ودرت لهم شويه ديال البافو. كنديرهم خبيزات بحال هكا صغار يعني الرمضان يعني يمكن لكم ديروهم صغار من هكايا يمكن لكم ديروا الفرماج حتى هو الا بغيتو. ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي الا مازال ما شاركتوش ومرحبا بكم والى وصفه قادمه ان شاء الله. ابيانتو بو نوفيل غوسيت.